Heads up. 16 counts. 16 counts. Basically, count of murder and counts of attempted murder, and also possessing explosive and so on. Was he, did you get a chance on him? You did not ask for psychiatric evaluation? Well, I think everything is a bit premature right now. I went to visit my client yesterday at the Royal Vic. Unfortunately, I was unable to see him. I was able to speak with him freely today, for a couple of seconds before his appearance in court. And right now, unfortunately, I have to go downstairs and continue the conversation with the court. Alors, il y a 16 chefs d'accusation au total. Alors, M. B fait face à des accusations, une accusation de meurtre, plusieurs accusations en matière de tentative de meurtre, de possession d'explosifs et puis de matière Écoutez, mon client est malaise hier. La SPVM me dit qu'il a été transféré à l'hôpital général de Montréal. Je me suis présenté à l'hôpital général de Montréal. On me dit qu'il n'y était pas. J'ai attendu. La politique m'a informé qu'il a été transféré à l'hôpital général. Je n'ai pas en mesure de ne pas donner accès. Donc il a préparé aujourd'hui. J'ai l'opportunité de vous parler brièvement, quelques secondes, comme vous l'avez vu. Alors nous avons comparu. Le dossier a été reporté au 11 octobre et je vais descendre au procédure de rencontrer le Je pense que tout ça est prématuré. Je dois avoir des discussions avec mon client. Comment il est? Comment il se porte? Alors écoutez, vous savez que mon client il a une malaise, il est à l'hôpital, visiblement il revenait de l'hôpital, il a encore son bracelet, il a encore un pansement. Mais comme je vous dis, je lui ai parlé brièvement, j'ai eu une discussion avec ses médecins, donc j'aurai plus d'explications cet après-midi, tout à l'heure. La famille en arrière. Écoutez, hier j'étais dommage, donc, mais l'essentiel c'est que j'ai eu accès à lui aujourd'hui. Well, my client right now, I don't know story exactly. Obviously, you still see that he just came from the hospital. He still has some bandages on his arm, and I haven't spoken with his doctors. Obviously, they think that he's well enough to appear in court today. I haven't had a chance to speak with him really. I spoke with him briefly for a couple of seconds before his arraignment. I'm going to go downstairs right now and have a lengthy conversation with him. Possibly I will speak to his doctors to see what's going on. You know the charges he's facing? I do not know the nature. I do not know the nature. Unfortunately, as I said, when I went to the hospital, I was not given access. Okay, just a quick summary. How many charges is your client facing? 16 charges right now. One of murder, a couple of charges, actually 3-4 charges of attempted murder, possession of explosive materials, and so on and so forth. 16 counts. Good. My client understands the charges against him. I showed him the accusations, hence we waived the reading of the charges because he's aware of the charges. I have told him before his arraignment. My name is Alfreda Jacob. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est très prématuré. Je n'ai pas eu la possibilité d'avoir accès à un rapport médical. Vous savez que mon client était à l'hôpital hier. Et j'ai tenté de le voir à l'hôpital, je n'ai pas eu la possibilité de le faire, je n'ai pas eu de discussion avec ses médecins et je dois au préalable discuter avec mon client. Alors c'est très prématuré. Savez-vous s'il y avait des idées suicidaires ou quelque chose de ça? Je ne peux pas faire de commentaires, je ne peux pas répondre à ces questions. Comme j'ai dit, la conversation était très brève et je n'ai pas eu accès à lui hier. Quand il est arrivé au palais, dans la voiture, dans la rue, il y avait des larmes, Malheureusement, je ne peux pas faire de commentaires puisque je n'ai pas eu la possibilité de voir la scène où il décrire. Does your client suffer from any sort of health problem? As I said, he was taken to the hospital yesterday. I haven't had a chance to speak with him nor his doctors because they did not give me access to him yesterday. And as you can see, earlier on, I had a brief moment with him and we did not talk about that issue at all. You said you weren't given access to him. Because while you do understand that it's a high case profile because of security, it was in intensive care, and it was extremely difficult to have access to him to see him yesterday. Were they in the past to see him?
I want to see my client. I asked to see my client. This is another issue, but unfortunately, as I said, the end result is the same. I was not granted access. Thank you. I will find out. Can you tell us what is the state of the disclosure now as far as Well, I was given some documents by the prosecution. I have a DVD. I was told that they gave me part of the evidence. It's not the total disclosure of evidence. I should be getting it anytime soon, hopefully as soon as possible. We do know that we're going back to court on the 11th of October. Unfortunately, matters like this one, it takes time. I'm still waiting for the rest of the evidence, which was just given to me right now, and I haven't had a chance to read that. And is there any indication the charges of Madame Most probably. I have the information with me. Unfortunately, I didn't go through it all, but I see that a colleague of yours has it. I may consult it. As I said, we have cases of attempted murder on the victims. And so far, I do not see Madame Marois as one of them, but prosecution told me that it's not finished. They might add some new counts, but as we speak right now, it is not on the information document that I have right now. Thank you. My pleasure. Est-ce que votre mandat pour suivant, c'était en fin de comparution ou est-ce que ça va être pour le Écoutez, je dois rencontrer Monsieur Bain, je dois clarifier la situation avec lui. Comme je vous ai dit, malheureusement, la conversation était brève cet après-midi et j'aurais voulu discuter avec lui davantage. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Votre prénom s'écrit comment? Elfriede, E-L-F-R-I-E-D-E. I-E-D-E. E-L-F-R-I-E-D-E. Votre nom de famille? Duclerville, D-U-C-L-E-R-V-I-L. Donc vous dites qu'il n'y a rien qui est relié à une attaque qui visait Mme Marois. Pour le moment, je ne sais pas si la poursuite sur réserve le droit d'ajouter, de modifier des chefs. Sur la dénonciation, le document que j'ai eu, elle n'apparaît pas sur ce document. Il faudrait continuer là-bas. Bon. Mais c'est pas la même. Ça, c'est la question. On utilise un